acá, el don está abierto para todos nosotros. Sí, ese don. Son don de revelación. La semana, el día domingo, nos aprendimos sobre el propósito del don espiritual. Pues los dones son recursos concedidos por Dios para fortalecer y edificar la iglesia espiritualmente. Esos son aquellos que confieren el poder de hablar de una forma sobrenatural, o puede ser profecía, género de lengua, interpretación de lengua. Hoy vamos a enfatizar algo, porque un don mucho importante, tanto el propio apóstol Pablo reconoce. La lectura bíblica que leyó mi hermana Kefi, que estaba en el 1 Corintios capítulo 12, versículo 8 a 10, y Atos capítulo 6, versículo 8 a 10, y Daniel capítulo 2, versículo 22. Vamos a leer un versículo que está en 1 Corintios capítulo 13, versículo 2, que dice así: y si yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios, que toda la ciencia que yo tuviese, toda fe, de la misma forma que los otros, si no tuviese amor, yo no soy nada. El amor es la base principal para edificar la iglesia. Vamos a entender los ministerios del Estado, digamos así, la ciencia, estudiar el don de revelación, que son palabras de sabiduría que dio mi hermana Kefi, palabras de ciencia que dio mi hermano Luis, y gracias que me dio discernimiento del Espíritu. También llamado don, que confiere el poder de saber de una forma sobrenatural. El grupo de dons o de revelación reúne aquel don por medio del cual son compartidos su conocimiento con su iglesia. La comunicación de ese conocimiento ocurre de forma sobrenatural. Es utilizado como instrumento de las personas para poseer un don. ¿Y qué significa la palabra de sabiduría? En hebraico y aramaico realmente es conozco, es pericia, sabiduría. En griego realmente es sofía o sopía. La sabiduría significa buen juzgamiento en hacer de la exigencia de la vida humana y específicamente de la verdad. El don de la palabra de sabiduría, pero no va a tocar eso como me tocó la palabra de discernimiento que vamos a ver. Discernimiento del Espíritu. ¿Qué você entiende esa palabra? ¿Qué você entiende esa palabra? Discernimiento del Espíritu. El discernimiento del Espíritu es una forma precesión o con precesión sobrenatural dada por el Espíritu Santo. Cuando você tiene el espíritu de discernimiento, no va a adivinar. Así como el ejemplo que dio mi hermano Luis, cuando Pablo hizo un milagre y esas personas querían hacer lo mismo. Entonces el espíritu es para distinguir la manifestación de un espíritu o espíritus.
la manifestación del Espíritu o Espíritu, plural, que se manifiesta por medio de alguien o de una persona. Revela cuál es el origen del espíritu que actual de la persona funciona enteramente de forma sobrenatural. Que actual las personas funcionan enteramente de forma sobrenatural. Las cosas que revelan son del mundo espiritual. Você... Eu vou contar um caso. Eu estava em São Paulo. Desculpa, não, eu estava em Bahia, fazendo umas campanhas lá nesse lugar, em Alagoinha, Salvador. E uma pastora me chama a mim dizendo que havia um profeta que estava em um lugar de Bahia, não me lembro bem em que cidade, e ela dizia que o profeta revelava tudo de sua vida, tudo. Em que enfermidade você tinha, em que ano você nasceu, em que lugar você nasceu, em onde você nasceu, quem era seu pai, quem era seu pastor, quem era tudo. E eu perguntei, nossa, então por que não compra a Mega Sena e se saca? E tranquilo o dia e me chama uma irmã para dizer-me lo mismo. Que o profeta havia profetizado a filha. A filha era uma adolescente que tinha 12 anos. E vocês sabem, um adolescente dessa idade está na primavera, digamos assim, da vida. E o profeta havia dito tudo sua vida, quem era a mamãe, quem é tudo. E mais cima ele disse assim, você deve estar sempre na presença de Deus. Você deve esperar em tempo de Deus, porque ela queria enamorar, aos 12 anos. Então, quando me falou isso, eu disse, sabe o que passa, sabe o que sucede? Ele disse, isso é mentira, isso é falso. Me disse, pastor, como me disse isso que a profecia de ele falou de tudo, minha filha, quem era eu, como me chamava eu, tudo isso. Hoje, em este tempo, sabe o que fazem as pessoas, os grandes pregadores? Se metem no Facebook para investigar, para pesquisar sua vida. Eles sabem onde se você congrega, e eles sabem que vai chegar a esse lugar e te profetiza. Então, ela ficou com a boca aberta, assim, eu digo, isso é fácil. E depois, outra pessoa confirmou o mesmo que eu estava falando. Ela disse assim, pastor, então não eu vou dizer nada a minha filha. E eu digo, sim, não diga nada. Pois sabe por que ficou em silêncio a mãe? Porque esse falso profeta lhe disse, você deve esperar em Deus. Porque estava louca para enamorar. Então, para revelar lo sobrenatural, las cosas que revelan son el mundo espiritual. El apóstol Pablo exhortó a los creyentes, tentan el espíritu. Você debe tentar el espíritu. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 a 13. Pablo debe estar experiencia cuando él descendió el Espíritu usando este don, el origen de la naturaleza del Espíritu. Me manda, lea Actos capítulo 3, versículo
Atos capítulo 13, por favor, você que tiene ahí electrónico. La Biblia, por favor, la Biblia. Atos capítulo 3, versículos 9 y 10. Sí. Que todo o povo, ao vê-lo andar e louvar a Deus, reconhecia-o como o mesmo que estivera sentado a pedir esmola à porta formosa do templo. E todos ficaram cheios de pasmos e assombro pelo que lhe acontecera. Y Pablo aconseja a los 13 adolescentes, examine todo, retén lo que es bom, examina todo lo que falan, lo que dice, examina, ¿sí? No vea a la persona, mira las palabras que está diciendo, comunicando, pero las cosas como yo hablé del profeta falso, tira los Luis, tira lo negativo y pega lo bom. Pablo está diciendo ahí. En primer adolescencia me manda Marcelo, que você tiene esa mini computadora ahí. O por você que están ahí también, primera de adolescencia, capítulo 5, versículo 21. Mas, onde tudo aprova, retende o que é bom. Mas, quando tudo aprova, retém o que é bom. Todo cristão debe ter a habilidade de tentar o provar os espíritus em algum grau. Este dom permite uma visão e conhecimento especial para distinguir entre proclamação profética verdadeira e falsa. Y me lembro, yo también voy a lembrarme, cuando estaba estudiando, yo me lembré de un episodio, sí, cuando yo estaba en Argentina. Y aconteció, sí, cuando me convidaron para hacer unas pregaciones allá en ese lugar. Y Dios me dio don. Una vez cuando yo me bauticé en agua, eso fue mucho tiempo, muchos años. Cuando yo me bauticé en agua, el Espíritu Santo vino y llegó. Un de él fue el discernimiento del Espíritu. A veces, y yo iba a decir algo a Ágata que no llegó hoy, pero para otra ocasión voy a hablar con ella, porque ella tiene un testimonio que ninguém tiene eso, lo que mi hermana Ágata. Porque cuando el Espíritu Santo, digamos así, cuando você tiene un discernimiento, você no va a decir a las personas, ni a la misma persona que Dios te revela algo que está escondido, algo que está oculto. Uno debe ser prudente para hablar y decir y comunicar el mensaje de Dios que colocó en tu vida para decir a esa persona. Y yo me quedé sorprendido de eso que Ágata hizo, no sé si vos sabe qué, no sabe, mejor. Entonces, mejor. Entonces, ¿sabe? Y es un adolescente, una joven que necesita caminando para que tenga ese don de prudencia. Ninguém tem. Entonces, cuando você tem un conocimiento especial para distinguir entre la proclamación profética verdadera y falsa, y me lembré como estaba diciendo, sí, puede percibir claramente que las cosas eran del diablo.
A veces son del diablo y a veces no son del diablo. Yo voy a decir esto porque y las personas que no están viendo y no van a ver durante mucho tiempo ahí, que es de Dios. Un día, antes de la pregación, hubo una convocación para una oración en Chachuno, allá en ese lugar. Y la pastora que estaba encargada de la iglesia no estaba ahí, estaba ausente. Había personas, muchas personas de la iglesia y muchos líderes de la iglesia también y líderes de otro ministerio. Y comenzamos la reunión y comenzamos a orar. Algunos de nosotros ya estaban de chulo orando cuando de repente un hermano comenzó a hablar en lengua, mas de una forma, ¿cómo es la palabra? Ultrajante, digamos, faló una palabra en lengua dañando, ¿sí? Pero, digamos, lastimando. De aquel momento, cuando yo estaba orando, levanté la cabeza porque algo no me convencía, algo estaba mal, algo estaba fuera del mundo espiritual. A mi lado había una persona, un hermano. A mi lado estaba otra persona acá orando también conmigo, era de los líderes. Y él aceptó para mí que no era de Dios. No, los dos nos levantamos y comenzamos a orar por el hermano que estaba hablando en lengua, profetizando, digamos así. Mas reprendimos al diablo y los demonios. Él gritó, maldice cosas horribles, espantosas que no debía hablar sobre la pastora. Y el discernimiento se lo hace sabiamente. El espíritu y dice el líder, eso no es del diablo. El que me levanté con él, cuando estaban orando, me dice, pastor, eso no es del diablo. Y yo le dije, tú mismo, no es del diablo. Y comenzamos a reprender. Cogimos a esa persona, lo llevamos a un lugar, a otra sala, ¿sí? De la nave, digamos así, para dejarlo ahí, sozinho. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? No era el diablo, era de la carne. Porque ese hombre estaba apasionado por la pastora. Estaba loco, estaba enamorado por esa mujer y esa mujer no quería nada con él. Entonces la carne, ¿sí?, se levantó y quiso dañar la vida de esa persona. Me lembro de su testimonio, mi hermano Luis, ahorita que estuvimos aquí, se lembra del pastor, de la cirugía de aquí. Me lembré ahora. Entonces, ¿qué sucedió? Você debe ser sabio. Entonces comience a hacer. Y gracias a Dios, Dios nos está dando hoy en este tiempo ese don de discernimiento del Espíritu, que es como se manifiesta el don de discernir espíritu o espíritu distinto en un don del Espíritu Santo, descrito en el 1 Corintios, capítulo 12, como todo ese don o don del discernimiento del Espíritu es dado solo por el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo que le atribuye ese don a la iglesia.
a los creyentes, a los evangélicos, con el único propósito para el servicio del cuerpo de Cristo. Cada uno que estamos aquí en esta noche, ten una activación espiritual para un servicio específico. Nunca faça lo que hacen algunos, que cogen una cosa, cogen otra cosa, cogen el otro y cogen y no terminan hacer nada. Me lembro también hoy, fui a estudiar en un seminario en Guayaquil, en mi país, y mi pastor era director del seminario. Y él conversó conmigo y me dice así: ¿por qué no fica aquí con nosotros? Trabaja conosco, fica en la biblioteca. Yo trabajaba todo el día, tenía clase de mañana y tenía clase de noche y tenía clase los días sábados. Yo hacía 5 cosas que durante 6 meses, mi hermano Luis, mi hermana Fata, durante 6 meses, hermana Marcelene, yo no fui para cama a descansar. Ficaba en las oficinas estudiando y el escritorio de la mesa donde estaba ahí, esa era mi cama, ficaba dormindo, 6 meses. Y no pude, y Dios me enseñó que tenía que planificar mi tiempo, porque no planificaba el tiempo mío. Entonces Dios nos enseña muchas cosas, y hoy el Espíritu Santo está dando el don espiritual de acuerdo con la soberanía de Dios y de acuerdo con su plan de edificación del cuerpo. Él da su don como quiere. Ahí está. Primera, ahí está, ¿dónde está? Primera de Corintios, busque por favor. Capítulo 12, versículo 11. Ahí está. No todo. Você debe discernir el espíritu o los espíritus. 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Lea, por favor. Mas um só, e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Como Él quiere. Él desea. El Espíritu Santo sueña y anhela que você tenga ese espíritu de discernimiento para discernir bien las cosas. ¿Sí? Cuando você va a un lugar, cuando você llega a cualquier sitio, cuando una persona está con você, cuando esa persona habla con você, esa persona comunica con você para que você sepa que tem esa persona dentro del corazón. Y nosotros no discernimos, no. Ya porque es una persona conocida, ya porque es una persona que es cariñosa, pensamos que es la palabra, pero no sabemos cuál es la intención de ese espíritu. ¿Cuál es el don de discernimiento espiritual? Cuando se trata del don de discernimiento del espíritu, cada creyente tiene una cierta medida de discernimiento. Medida. Você conoce la medición. Digamos así. Hay una medida como tal, ¿cómo se llama esa varilla que está afuera? Para no salir a la luz. Cerca. Ya. Hay una cerca afuera. Obrigado. Hay una medida que você no puede salir afuera.
Vamos, si esta es su casa. Si você mora aqui, se você vive aqui. Então, há uma meta, há uma cerca, que é uma medição que você não pode passar, e tampouco a dueña da casa não pode construir mais além. Assim é Deus, assim é o Espírito Santo. Uma certa medida de discernimento que aumenta, escucha esto, não traz 100%. Cierta medida de discernimento que aumenta a medida que o creyente amadurece. Você pensa que eu há 200 días passa muito? Eu vou dizer, toma, eu vou dar 500 días para você. O que fazer com 500 essa criança? Você imagina? O meu responde, vai gastar doce. Ele pode ter 500 quando vai crescendo. É amadurece. Sim? Aí pode ter, mas por agora, assim é Deus que nos ensina em esta noite. Como disse em Hebreu, capítulo, se você vê, Hebreu capítulo 5, minha irmã Marcela, por favor, leia. Escute, mira o que Deus que nos ensina em esta noite. Versículo 13 e 14. Leia, por favor. Ora, qualquer que se alimenta do leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm pela prática as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Que linda palavra. Ele não pode, toda criança, toma uma madeira todavia. Você se imagina uma criança que tem uma semana de nascido, você vai dar um frango? Você bateu? Não, eu já não quero, não gosto de frango, não. Um pedaço de carne você vai dar a essa criança que tem 2 meses de nascido? Então, como disse Hebreu, o crente que quer amadurecer, madre como um filho em Cristo, que só obediente, é capaz de discernir, é incapaz de discernir o bem e o mal. É como uma criança, um bebê. Ele não vai dizer, imagina uma criança de 2 meses, vai dizer, mãe, isso não é mamadeira. O que você me está dando me vai matar. Então, ele não pode discernir o bem e o mal. O crente maduro e capacitado por el Espírito de Deus em toda a Escritura. Não por experiência. Porque se for por experiência, o crente maduro e capacitado por el Espírito de Deus em toda a Escritura para distinguir entre o bem e o mal. E aí de isso, ele também pode distinguir entre o que é bem e o que é muito melhor. Em outra palavra, qualquer crente que opta, que se concentra na palavra de Deus, tem discernimento espiritual. Emanuel, como dijo mi hermana Kefi aquí, obligado por ese testimonio. Muy importante. ¿Quién está esperando? Falar sobre el don espiritual es una cuestión de análisis y de muchas veces de confusión, de pelea, de briga, de contienda, de otras cosas. Além de eso, personas con preconceito y sin conocimiento real sobre el asunto, ¿qué van a imaginar?
esse irmão que começou a falar em língua diante de muitas pessoas, e não somente falar palavra grosseira ou obscena sobre uma mulher de Deus. Por que motivo? Porque estava apaixonado. E porque essa mulher não queria nada com ele. E mira como é. Você tem que ter o dom de discernimento para distinguir o bem e o mal. É o que eu falo com você, se é verdade ou mentira, se é falso ou manipulação. O que eu estou falando agora, neste momento, o Espírito Santo te revela qual é meu comportamento e minha atitude diante de Deus e diante das pessoas. Se lembra? Lucas 2:52, do dia domingo, que Jesus iba crescendo de conhecimento, crescendo de sabedoria, crescendo de espírito de discernimento, crescendo. Por isso, o conhecimento sobre o assunto de cada dom, alguns dizem que não existe, que isso é mentira, que isso é falso. Mas a igreja, no entretanto, a igreja não poderia cumprir a gran comissão se não tivéssemos esse ferramenta para a manifestação de Deus. Escute esto. E as pessoas. O dom não é brinquedo. Ontem tivemos na igreja e o irmão Getúlio, aqui reconhecer quando Deus fala. O homem traz uma palavra que todo o que estava ontem aí ficava com a boca aberta. Sabe? E vou pegar umas palavras que ele dijo, porque uno já... Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus. Ellos no solamente dañó la comunicación con Dios, digamos, y la introducción con Dios, porque la Biblia dice que Adán hablaba con Dios directamente todos los días. Y la Biblia dice que Dios decía para hablar con Adán. ¿Qué sucedió cuando pecaron? Si